السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KBN نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ پی ایم کسم اسکیم اپڈیٹ، سولار پاور پروجیکٹس کو بڑی ریلیف، سولار پلانٹ کنسٹرکشن ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ۔ پی ایم کسم کمپنیز کو 2027 تک کا وقت۔ رینیویبل انرجی سیکٹر کے لیے ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے پردھان منتری کسان ارجا سرکشا ایوم اتن مہابھیان یعنی پی ایم کسم اسکیم کے تحت سولار پاور پلانٹس کی کنسٹرکشن ڈیڈ لائن کو 31 مارچ 2027 تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی فائنینشیل کلوجر کی لاسٹ ڈیٹ کو بڑھا کر 30 ستمبر کر دیا گیا۔ یہ ایکسٹینشن صرف ان کمپنیز پر لاگو ہوگا جنہوں نے 31 دسمبر تک پاور پرچیز ایگریمنٹ یعنی PPA سائن کیا تھا۔ اس فیصلے سے ان ڈیولپرز کو بڑی راحت ملے گی جو پروجیکٹ امپلیمنٹیشن اور فائنانسنگ پروسیس میں ڈیلیز کا سامنا کر رہے تھے۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹرمیچور جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ افیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ تلنگانہ میں آگ برس رہی ہے۔ پہلی بار اس سمر میں ٹیمپریچر 47 ڈگری کے قریب۔ نارتھ اور ایسٹ تلنگانہ میں سیویئر ہیٹ ویو کا ریڈ الرٹ۔ CM ریونت ریڈی کا عوام سے احتیاط کی اپیل۔ السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر۔ ریاست بھر میں شدید گرمی نے سارے ریکارڈز توڑ دیے۔ اس سمر سیزن میں پہلی بار ٹیمپریچر 47 ڈگری سیلسیس کے قریب پہنچ گیا، جس نے عوام کو سخت پریشانی میں ڈال دیا۔ سب سے زیادہ گرم علاقے دلاور پور نرمل 46.5 ڈگری، دھرما ساگر ہنمکنڈا 46.4 ڈگری، چوپا ڈانڈی کریم نگر 46.4 ڈگری، اوڈیلا پیڈا پلی 46.4 ڈگری، رائکل جگتیال 46.3 ڈگری اور تلنگانہ کے کئی دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی ٹیمپریچر 46 ڈگری سے اوپر ریکارڈ کیا گیا۔ اگلے 4 سے 5 دن اور بھی خطرناک۔ موسم کے ماہرین کا کہنا ہے کہ نارتھ اور ایسٹ تلنگانہ میں اگلے 4 سے 5 دن تک کوئی راحت کا امکان نہیں۔ دن کے وقت لو کی تیز لہریں اور زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ CM ریونت ریڈی کی اہم اپیل۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ 11 بجے سے 4 بجے تک گھر سے باہر نکلنے سے پرہیز کریں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، بچوں، بزرگوں اور مریضوں کا خاص خیال رکھیں۔ ہیٹ اسٹروک کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ہیٹ اسٹروک کی علامات: اگر کسی شخص کو چکر آئے، تیز بخار ہو، بے ہوشی یا کمزوری محسوس ہو، سر درد یا الٹی ہو تو فوراً سائے میں لے جا کر پانی پلائیں اور میڈیکل مدد حاصل کریں۔ پبلک ایڈوائزری: یہ گرمی صرف ایک ویدر اپڈیٹ نہیں بلکہ جان لیوا خطرہ بن چکی ہے۔ احتیاط ہی حفاظت ہے۔ گھر میں رہیں، ہائیڈریٹڈ رہیں اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھیں۔ حیدرآباد میں ریونت ریڈی سے 2025 بیچ کے ٹرینیز IAS آفیسرز نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات چیف منسٹر سے سیکریٹریٹ میں ہوئی، جہاں ینگ آفیسرز نے ان سے ملک اور اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بات چیت کی۔ CM ریونت ریڈی نے اس دوران ملاقات کرنے والے ٹرینی آفیسر سے بات چیت کی، جس میں سائی شیوانی، ایتا بوئینا، سچن باسوراج گٹور، پوتر راجو ہری پرساد، پارس کمار، P سریش اور نیلا تورو سریکانت ریڈی شامل تھے۔ اس موقع پر فیوچر ایڈمنسٹریٹرز کے لیے ایک امپورٹنٹ موومنٹ کے طور پر دیکھا گیا، جہاں انہوں نے تلنگانہ گورننس اور پبلک سروس کے بارے میں رہنمائی حاصل کی۔ آج کے ٹرینیز کل کے ٹاپ آفیسرز۔ CM ریونت ریڈی سے خاص ملاقات۔ حیدرآباد پولیٹیکل اپڈیٹ۔ کاسٹ سینسس پر سپریم کورٹ ورڈکٹ کا خیر مقدم۔ مہیش کمار گوڑ کا بڑا بیان۔ تلنگانہ ماڈل کو پورے ملک میں لاگو کرنے کا مطالبہ۔ حیدرآباد میں بھی مہیش کمار گوڑ نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے اس ورڈکٹ کا خیر مقدم کیا ہے جو سینسس کے دوران کاسٹ انومریشن کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو سوشل جسٹس کی طرف سے ایک اہم قدم قرار دیا اور کہا کہ اس سے بیک ورڈ اور مارجنلائزڈ کمیونٹیز کو برابر کے اپارچونٹیز ملنے میں مدد ملے گی۔ مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں کیا گیا کاسٹ سروے اب پورے ملک کے لیے ایک ماڈل بن چکا ہے۔ انہوں نے یونین گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ نیشن وائڈ کاسٹ سینسس کے لیے تلنگانہ ماڈل کو اڈاپٹ کیا جائے۔ کانگریس لیڈرز کے مطابق یہ قدم سماجی انصاف کو مضبوط کرے گا اور پچھڑے طبقوں کو ان کا حق دلانے میں مدد دے گا۔ تلنگانہ ماڈل اب نیشنل بلو پرنٹ
कांग्रेस का सेंटर से बड़ा मुतालबा। प्रियंका खरगे ने बीजेपी की तनकीद का जवाब देते हुए कहा है कि उनकी सरकार को बीजेपी के इंडोर्समेंट की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा है कि असली सर्टिफिकेट अवाम ने दिया है। कर्नाटका मिनिस्टर प्रियंका खरगे ने कहा है कि हम बीजेपी के इंडोर्समेंट के तलाश में नहीं हैं, हमें लोगों ने सर्टिफाई किया है। उनका कहना था कि इलेक्शंस में पब्लिक सपोर्ट ही सबसे बड़ी तस्दीक होती है और कांग्रेस को ये सपोर्ट वाज़े तौर पर हासिल है। खरगे ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा है कि अपोजिशन के इल्जामात से ग्राउंड रियलिटी तब्दील नहीं होती। डीके शिवकुमार ने बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर नाराज फार्मर्स से मुलाकात की। ये प्रोजेक्ट जमीन के इस्तेमाल और एक्विजिशन को लेकर तनकीद का सामना कर रहा। बिदादी के किसानों ने टाउनशिप प्रोजेक्ट पर अपने एतराज रखते हुए कहा कि उनकी जमीन और रोजी रोटी मुतासर हो रही। डीके शिवकुमार ने फार्मर्स की बात गौर से सुनी और यकीन दिलाया कि उनके मफादात का पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत डेवलपमेंट और फार्मर्स के राइट्स के दरमियान बैलेंस कायम रखना चाहती है। मनोज झा का बीजेपी पर सियासी हमला, मुल्क किसी भी पार्टी से बड़ा है। मनोज झा ने ममता बनर्जी के बयान पर रिएक्ट करते हुए कहा कि मुल्क किसी भी सियासी पार्टी से बड़ा होता है और देश को बेहतर ऑल्टरनेटिव मिलना चाहिए। आरजेडी एमपी मनोज झा ने कहा, ऑल्टरनेटिव्स की बात क्यों ना हो, बीजेपी को समझना चाहिए कि कंट्री किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बड़ी है और डेमोक्रेसी में मजबूत अपोजिशन और सियासी ऑल्टरनेटिव्स का होना जरूरी है। मनोज झा के मुताबिक देश के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नए पॉलिटिकल ऑप्शंस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। ये बयान ममता बनर्जी के अपोजिशन यूनिटी से मुताल्लिक़ रिमार्क्स के बाद सामने आया। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि क्या विकल्प की बात ना हो, विकल्प की बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि क्या हम नजरअंदाज कर सकते हैं कि बेरोजगारी अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर, क्या हम इससे नजरअंदाज कर सकते हैं कि हमारी सरकार ईरान और वेस्ट एशिया के इस क्राइसिस को समझने में और कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स लेने में चूक सी गई है। क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि सामाजिक सौहार्द न्यूनतम सूचकांक पे है? क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है? तो किंजरापू राम मोहन नायडू ने वेस्ट एशिया क्राइसिस के दरमियान कहा है कि भारत को पूरी तरह अलर्ट रहना होगा। उनका कहना है कि बदलते हालात का असर एविएशन, ट्रेड और सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि वेस्ट एशिया में जारी तनाव को देखते हुए कंट्री को हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल एयर रूट्स और फ्लाइट ऑपरेशंस पर नजर रखी जा रही ताकि पैसेंजर्स की सेफ्टी और ट्रैवल कंटिन्यूटी बरकरार रहे। नायडू के मुताबिक गवर्नमेंट मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है और जरूरत पड़ने पर फौरन फैसले के लिए जाएंगे। वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से ऑयल प्राइसेस, एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स पर भी असरात का खतरा बढ़ गया है। मिनिस्टर ने अवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत हर मुमकिन कदम उठा रही ताकि इंडियन सिटीजन्स और नेशनल इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तमिलनाडु के आरियालूर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। दोनों पार्टीज ने सेंटर से प्राइस रोल बैक का मुतालबा किया। सीपीआई और सीपीएम वर्कर्स ने नारेबाजी करते हुए कहा कि फ्यूल प्राइसेस में मुसलसल इजाफा आम आदमी के लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस की महंगाई ने हाउस होल्ड बजट को बुरी तरह से मुतासिर किया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड के बाद यात्रियों की मूवमेंट मुतासिर हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने ओवरनाइट ऑपरेशन के जरिए रूट पर कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी को बहाल कर दिया। तेज बारिश के बाद पहाड़ी, मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से केदारनाथ यात्रा रूट कुछ देर के लिए बंद कर दी गई। रेस्क्यू टीम्स, पुलिस और डिजास्टर रिस्पांस स्टाफ ने रात भर ऑपरेशन चलाकर मलबा हटाया और सड़क को दोबारा खोलने की कोशिश की। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।